Greetings, my name is Maria Paolo Rancher, 23, Angola. Meron pa? Bakit? Halata eh. Pikapan pala ito, pikapan! Maria Novela, 22, Colombia. Walang pikapan. Okay lang magbako. Puerto Rico, next na. Ay, Japan pa muna. Hi, good evening. I'm Shasmita Sen, 23. India. Ganon. Ganon, diba? May ganon. Pick up line nasan? Pick up line. Si Carlos ka ba? Bakit? Pangit eh. Hi. Sali si Pangit eh. Wala! Jet Li, 20, Thailand. Evan ka ba? Si Daniel ka ba? Bakit? Ang lakas mo eh. Althea Madrigal, 20, representing South Africa. Pick up line. Dennis Quiñones from Puerto Rico. Unggoy ka ba? Bakit? Kala ko si Carlos K. Alexandra Smith, 19, USA. Si McDave ka ba? Bakit? Ang pochi mo eh. Ay, walang ano, tugtog. Wait lang. Mamunay pa. Catalina Meneses, 21. Alay, Mamunay ka pa, bakla. Pick up line. si Dan ka ba? Bakit? Labas betlog mo eh.